লাই थांनाय दालसरमै बांलादेश हाक्तर उरपातिजाक तांसालो शेख हासिना मन्त्री बख्रकनि आजुथाय याकारमानि यागुलो बेलाइखेनो अरय परय जालायजाक बांलादेश हाक्तर गोनांगै हाक्तर निनांसाजाक जराव गोबांमा बरकरकनो किरिलायजाक गोबां खलायै किरिलायजाक ओंखा भारत हानि बांलादेश परिनाय एबा सामुखलायनाय बरकरक भारत हानि रांसुबामुं बायनो हाक्तर गोबांमा हामग्रायनि तांबतां रकबो चलै दंगो अ तांबतां रगो इंजिनियर बेदेगो गोबांमा भारतनि बरकरक दंबायो बांलादेश दंबायमा भारतनि सामुंनि बागै हांलायनाय रक ताबो किफिललाय दंखा ग्राकशाला आखरा आरितै गोबांमा भारत हावो किफिलि दंबायखा आगुलिनि बांलादेशनि आखरा अंगै ब्राह्मणबारियाव कायसा लामा सनामजागै दंगो अ सनाममुं तांबतांगो गोबांमानो भारतीय बरकरक सामुखलाय दंगो आखरा गानानि आमचायाव केम्प तांगै खरक चार्ची हाय भारतनि बरकरक सामुखायलाय दंगो बरकनि बिसिंनो गोबांमा आगरतलाव किफिलि फाइबाइखा आखरा आरियो बासाय बरक जानगलायो बांलादेशनि केरं रायदा बायथांखा मन्त्री बख्रब गरै हाक्तर मुंसा केरं रायदा नायकल मुंकरिखा भारतनि बरक रकनो नुखा हिंकेनो तुंफ्लालायो लांमानो मथांगै नारंनानि बागै ददरक खारै मा फाइबाइखा भारत हाक्तर अबय बाक्सानो बांलादेश हाक्तर हामक्राय सामंबो मथागजाक थांखा आखरा आरितैनो गोबांमा भारतीय किफिलि तंबायो बांलादेशनि भिजा नाहारनाय रक तै बांलादेश परा सोरंगैनाय रक बरकनो किफिलनानि रोजागै तंगो आखरतै कलकातायाव परिनाय बांलादेशनि खरकसा रोंनायजों जानखा बबाय बाक्सा बिनि बुफाबो भारताव खायना मुसुंमानि फिया बुफानो हाबना रोजागलिया जत मिलिवै बांलादेश ताबो बेलायनो थमथम अंजाक फिया जेसा जराव फानो अंगै मानमा हामिया पाति मुंनो कासुना बागै आरिव थापाजाक ताबुक गराक नायकल मुं আপনি কিসের জন্য আসছেন? আপনি স্টুডেন্ট, আমি স্টুডেন্ট, ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট। তো পরিস্থিতি কেমন? পরিস্থিতি আছে এখনো মানে চলছে যা এখন যা চলে যেভাবে হওয়ার। আপনি কোথায় পড়াশোনা করছেন? আমি কলকাতাতে পড়াশোনা করছি। কলকাতাতে। তো বাংলাদেশে কেন? না, আমি বাংলাদেশী কিন্তু আমি কলকাতাতে পড়াশোনা করি। তো আমার এখন ক্যাম্পাস খুলে যাবে তাই আসতে হচ্ছে আর কি। টিকিট অনেক আগেই কাটা ছিল কিন্তু এর মধ্যে এসব হয়ে যাবে এটা হচ্ছে মানে থিঙ্ক করা যায়নি তাই। তো আপনি তো এখন পরিবারের জন্য চিন্তা হবে না? বুঝিনি কি বলছি, আপনি তো ইন্ডিয়ায় চলে এসেছেন কিন্তু এখানটায় তো না, আমার ফ্যামিলিতে এমন কোনো প্রবলেম হবে না আপাতত যা আশা করছি, কারণ আমার ফ্যামিলি কোনো এসবের সাথে জড়িত না, জাস্ট নর্মাল সিম্পল জনগণ যে পাবলিক। তো কোথায় বাংলাদেশে? কুমিল্লাতে শহরে। থ্যাংক ইউ। কোথায় বাংলাদেশে? বাংলাদেশের মাইমিনসিং। ওর নাম কি আপনার? এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি? গতকালকে আমরা যতদূর জানি যে ক্র্যাকডাউন হয়েছে, এখন স্বাভাবিক আছে, নরমালি আছে। আপনি কি মানে কি উদ্দেশ্যে আগরতলা এসেছেন আপনারা? আমরা চিকিৎসার জন্য আসছি। এখন তো আমরা জানি যে এই দিকটা অনেকটাই ভিড়ভাড় থাকে। আজকে কেমন দেখলেন ল্যান্ডপোর্টে লোক কেমন রয়েছে? আছে মোটামুটি অন্যান্য সময়ের তুলনায় একটু কম। আর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন কেমন? হ্যাঁ, ভালোই আছে। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জায়গাতে ছিলাম। আমি অ্যাফকনস নামক একটি কোম্পানিতে জব করি। তো এখন যেহেতু পরিস্থিতি ওখানে ঠিক নেই তাই আজকে চলে এসেছি ওখানে। এটা কি কাজ করছে এই কোম্পানি? আমরা হচ্ছে রোডের কাজ করছি, রোড কনস্ট্রাকশনের। আপনি যেখানটায় কাজ করছেন এখানে ইন্ডিয়ান কতজন লোক রয়েছে? ইন্ডিয়ান প্রচুর লোক, এখনও অনেক লোক আছে, প্রায় 60-70 জন লোক আছে। আমরা আজকে এখন প্রথমে 17 জন লোক মোটামুটি এসেছি, তারপরে আরও আসছে, বাকিরাও চলে আসছে। ধীরে ধীরে আসছে। তো সেখানের পরিস্থিতি কেমন, বিশেষ করে ইন্ডিয়ান হিসেবে আপনি কেমন ছিলেন? বর্তমানে পরিস্থিতি তো এখন ভালো নেই। এখন আমরা যেহেতু ক্যাম্পে ছিলাম, আমাদের এলাকার মধ্যে তেমন কিছু একটা হয়নি, কিন্তু আশেপাশের থেকে যা খবর পাচ্ছিলাম সেই হিসেবে মানে পরিস্থিতি ওখানে যে লোকাল পুলিশ স্টেশন সেগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, এসব করছে আর কি। আমার বাড়ি ইন্দোবঙ্গ প্রজেক্টে। তো সেখানে আমাদের রামরাইল ব্রাহ্মণবাড়িয়া ওইখানে আমাদের ক্যাম্প অফিস ছিল। তো আমাদের 3টে ক্যাম্প আছে, 3টে ক্যাম্পে সবাই আমরা এক জায়গাতেই একত্রিত ছিলাম। ক্যাম্পে কোনো রকম ঝামেলা হয়নি, কিন্তু আশেপাশের অঞ্চলে অনেক জায়গায় অনেক অপ্রীতিকর অনেক ঝামেলা অনেক ঝঞ্ঝাট হয়েছে। তো সেই জন্যই আবার যখন কাজও বন্ধ হয়ে গেল, সরকারি চেঞ্জ হয়ে গেল, তো আমাদের তার থাকা রাখিনি। এই মুহূর্তে তো কাজ বন্ধ, সেই জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করছি ফিরে যাওয়ার। ফিরে যদি আবার কাজ শুরু হয় তখন আবার দেখা যায়। আপনারা যে ক্যাম্পে রয়েছিলেন এখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছিল? নিরাপত্তা কে দেবে স্যার? নিরাপত্তা যে দেবে সে নিজেই নিরাপদ না স্যার।
নিরাপত্তা সেরকমভাবে শুরুতে ছিল, প্রথম দিকে আগের 2 সপ্তাহ ছিল, তারপর লাস্টে 3-4 দিন নিরাপত্তা নিজেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আপনার নাম এবং কোথায় বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি কলকাতা, আমার নাম অজিতাভ পাল। মানে অনিশ্চিত হয়ে গেল প্রকল্প। এখন প্রজেক্ট এখন কী করবে, নতুন সরকার এসে প্রজেক্ট করে তাদের প্রজেক্ট হবে, তখন আবার আমরা আসবো। কারণ ইন্ডিয়ান কোম্পানি দেখতে পেলে ওরা রেগে যাবে, চিৎকার চেঁচামেচি করছে। বাকি আর ওদের কোনো ইস্যু নেই, इंडिया ऊपर एक थैंक यू सर। आज आते वक्त कोई वायलेंस या फिर कुछ आपको नजर आया? नहीं अचानक नहीं हुआ। आप कितने दिन के लिए गए थे बांग्लादेश? वहीं जॉब ही करता हूँ, वहाँ जॉब करते हैं किस रोड जॉब। अभी सर मतलब कोई सिचुएशन फ्लेयर अप या फिर कोई वायलेंस नहीं है आज? ना फिलहाल आज नहीं। अब कल का क्या सिचुएशन था सर? कल आप कल हम लोग बाहर निकले ही नहीं, कैंप के अंदर थे इसलिए बाहर निकले। और वहाँ पे सर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है स्पेशली जो हिंदूज़ है उनका अभी क्या जब हाल मैं है? बाहर निकला ही नहीं तो किसी बता सकता नहीं बता। हम लोग कंपनी की तरफ से जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बोला जो नहीं अभी आप निकल सकते हैं, मतलब पीपल कैन मूव फ्रीली, देयर इज नो प्रॉब्लम। নাম কি এবং কোথা থেকে আসছে? আমরা এই রোড প্রজেক্ট প্রসেনজিৎ মুর্মু। আপনি তো ইন্ডিয়ান, হ্যাঁ তো কালকে কি হয়েছিল বা আপনাদের উপর কতটুকু এফেক্ট হয়েছে? আমরা যেখানে ছিলাম ওখানে কোথায় ছিলেন আপনি? আমরা এই আতুরাতে নারায়ণপুর তো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অনেকটাই গ্রামের দিকে ছিলাম। काम काज बंद, আপাতত মানে সিচুয়েশন নর্মাল না না হলে गाड़ी घोड़ा चले गए। গাড়ি ঘোড়া আজ থেকে চলতেছে, তাও মানে মানে উইদাউট সিকিউরিটি। এই জন্যই কোম্পানি থেকে বলে দিয়েছে আপনাকে। তো কাজ তো তাহলে এখন বন্ধ। কাজ আপাতত বন্ধ থাকে, সিচুয়েশন নর্মাল না হয়। तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं? Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. Ikhfa University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Ikaria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Ikaria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. Ikhfa University Tripura. Dream big. लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुंग मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै दुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाई बुरै नायथक खालांजाक तंबैनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरियावै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875।